résultat ما غاديش تخرج لنا موان غتخرج لنا بلس 86,53 اوكي 86,53% bien sûr pourcentage شنو غادي نقولوا في لا ليكتور ما تنساوش واحد الحاجه ديما في الانديس كنقصوا من 100 الا كان كثر من 100 كنقصوه من 100 الا كان قل من 100 كنشدو 100 كنقصوا منها لو ريزولطا يعني هنا غادي نديرو 100 موان 86,53 اللي كتساوي 13,47%. شنو غادي نكتبو هنا في لا ليكتور dépenses extérieures net غادي نكتبو au Maroc les dépenses des agents économiques non résidents ont connu une amélioration يعني تحسن de 13,47% en 2016 par rapport à 2015. Au Maroc, la demande extérieure nette a enregistré une baisse. Non, mais c'est une baisse. C'est une augmentation à d'écran, mais c'est une baisse. Voilà, exactement, c'est une hausse. Une hausse de 13,47% par rapport à l'année 2015. D'accord. D'abord, غادي ندوزو لحاجة أخرى عاوتاني. C'est expliqué en illustrant الأسئلة الزوينين عاوتاني les dépenses des agents économiques non résidents ماشي résidents non résidents حيت هنا كنهضروا على les exportations les importations expliqué en illustrant l'évolution du besoin de financement au Maroc entre 2015 et 2016 هنا on doit expliquer en donnant un exemple le besoin de financement شنو هي بعدا لا فورمول ديال capacité au besoin de financement قبل ما نهضروا على le besoin de financement شنو هي لا فورمول formule des capacités aux besoins de financement. ENP plus transfert net en capital moins l'investissement. Moins, la formule est juste, il y a ENP moins plus transfert net en capital moins l'investissement. Il y a la formule qui est juste. D'accord. Donc, ce sont les composants le besoin de financement. كاين ثلاثة كاين l'épargne وكاين l'investissement وكاين les transferts en net capital كيف ما كنشوفوا هنا في لو طابلو ما عنديش les transferts en capital دونك شنو غادي نديرو غادي نحاولوا نشرحوا la situation économique ou le besoin en financement à travers
le taux d'investissement ou le taux d'épargne. شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بان le taux d'épargne entre 2016 et 2015 il est resté stable ما تبدلش. Par contre le taux d'investissement طلع. Le taux d'investissement طلع. Il a augmenté. Monsieur ما كيبانش le tableau. Monsieur, je peux voir le document. دابا واش كيبان لكم لو طابلو دابا؟ وي سا مارش. دونك هنا شنو كنلاحظوا بان لو تو ديبارن il est resté stable يعني بقى 28.8 ولكن لو تو d'investissement il a augmenté. Donc automatiquement فاش طلع لو تو d'investissement حتى لو besoin en financement طلع لان l'investissement كيطلع l'endettement. الا بغيت ندير l'investissement كنمشي كنتسلف سوا كنتسلف من المارشي مونيتير او لو مارشي فينانسي او لا كنمشي نتسلف من برا. D'accord? Donc, comment on va expliquer l'évolution des besoins en financement? Donc, petit c, avec petit p, petit c, radingolo, le besoin de financement a connu une détérioration, c'est-à-dire une augmentation négative, une détérioration de 2,3% entre 2015 et 2016. Et cela s'explique par la hausse des investissements et la stabilité de l'épargne. Ça marche. Donc, c'est l'élément-là. Ben واضحة. Au Maroc, le besoin en financement a connu une augmentation de 2,3 points. Par rapport à cette augmentation s'explique par l'augmentation de l'ENP. Non, mais si le ENP s'explique par l'augmentation des investissements. لأن le ENP il n'a pas changé. S'explique par l'augmentation des investissements. Taux d'investissement كان في 2015 داير 30. دابا كتسمعوا الصوت مزيان دابا؟ واش كلشي كيسمعني مزيان؟ اوكي ميرسي. داكور مزيان. دونك كيف ما كنا كنشرحوا لو بوزوان دو فينانسمون علاش غادي يطلع؟ لان كيف ما كنشوفوا هنا الانفستيسمون طلع كان داير 30.8 ولا 33.1 ولكن ليبارن ما طلعش حيت حنا في لو بوزوان فينانسمون عندنا جوج ديال لي كومبوزونت ليبارن و لانفستيسمون. لي ترانسفير نيت اون كابيتال ما عنديش في هذا لو دوكيومون. داكور. La capacité au besoin de financement بالنسبة la formule كتساوي l'épargne nationale brute plus les transferts nets en capital moins l'investissement. L'économie marocaine a enregistré un besoin de financement de 2,3. Oui, juste. C'est juste une lecture, c'est pas une explication. Ustad, s'il vous plaît, تقدر فاش نساليو اللايف صيفط لنا كاع دوك لي راسيو ديال لي زاغريغا و دي زيكزارسيس. داكور مرحبا، غادي نعاود نصيفطهم لكم في لي جروب واتساب.
باش تزيد لينا لي فورميل مع التصحيح. ما فهمتش البروف. شنو اللي ما فهمتيش بالضبط أيمن؟ s'il vous plaît واخا تعاود la capacité au besoin de financement. D'accord. Donc capacité ou besoin de financement. كنخدمو expliquer ou illustrer ماشي préciser. Capacité ou besoin de financement est égal ENP plus transfert en capital يعني les transferts ديال المغاربه اللي كيصيفطوا لنا فلوس من برا moins l'investissement. Donc بالنسبه l'explication ها هي le besoin de financement a connu une détérioration de 2,3%. حيت فحال درت 4.3 ناقص 2 de 2,3% entre 2015 et 2016. Et cela peut s'expliquer par la hausse des investissements et la stabilité de l'épargne. التوفير بقى هو ولكن les investissements طلعوا. فاش كيطلعوا les investissements le besoin en financement كيطلع. Donc je pense à dire c'est clair et net. بلا ما نعاود نشرحها c'est très clair je pense. Donc ندوزو le dernier annexe je pense. باقي لنا قال لك D préciser un effet éventuel de cette évolution du besoin de financement sur l'économie marocaine. ها الاسئله اللي كيتحطوا في الوطني هما هادو. On doit faire très très attention لهاد الاسئله لان هاد الاسئله كيكون عليهم النقطه طالعه كتكون مثلا عليهم 0.5 ولا 0.75. Donc je dois bien expliquer le passage souligné ou la الجمله ديالي. ان شاء الله دابا ندير لكم اون سيونس اللي فيها ليكسبليكاسيون illustration داكشي كامل ما تخافوش. شناهي بريسيزي؟ بريسيزي هي توضح، غادي توضح شنو هو ليفي التاثير ديال لو بوزوان دو فينانسمون يعني لوغمونطاسيون ديال البوزوان دو فينانسمون على ليكونومي ماروكان. بالنسبه للايفوليسيون راه تقدر تكون اوس كوم تقدر تكون باس. il faut faire très attention لهاد الكلمه ديال ايفوليسيون. ايفوليسيون سواء طلعات ولا هبطات. دونك شنو غادي نقولوا هنايا؟ هنا خصني شويه د المنطق عاوتاني. هنا غادي نديرو هنا دي غادي نقولوا بان la hausse du besoin de financement va permettre à l'économie de s'endetter plus, ainsi aggravation du budget, aggravation du déficit budgétaire. لأن فاش غادي نمشيو نتسلفوا لو بيدجي دو ليتا غادي ياكل الدق، لي ديبونس غادي ياكلوا الدق. Ainsi aggravation du déficit budgétaire et faiblesse des investissements. Puis augmentation du chômage, d'où le ralentissement économique. Il y a une logique bien claire, bien définie.
L'augmentation du besoin de financement va forcer l'État à réfugier à l'endettement extérieur et par conséquent le ralentissement économique. Bravo les cas Omaima. Très bonne logique. شنو هي effet éventuel effet éventuel هو زعما la conséquence يعني الا طلع le besoin de financement شنو هو التأثير ديالو النتيجة ديالو على l'économie marocaine. بروف ما كيبانش شنو كتكتب. nouveau partage. Voilà. بالنسبة la réponse ديالي قلت بأن la hausse du besoin de financement va permettre à l'économie de s'endetter plus, ainsi aggravation du déficit budgétaire et faiblesse des investissements, puis augmentation du chômage, d'où le ralentissement économique. Et par conséquent, le ralentissement économique. Le besoin de financement va permettre à l'économie de s'endetter plus, ainsi aggravation du déficit budgétaire et faiblesse, puis d'où le ralentissement. Exactement, Ayman, bravo. C'est diminution des besoins. Normalement, c'est diminution des besoins de financement, c'est une augmentation des besoins de financement qui va entraîner une sous-liquidité à Madi. Sous-liquidité, mais chez liquidité. Liquidité, c'est qu'est-ce qu'on a dit, flous. Une sous-liquidité dans l'économie marocaine. Ralentissement, il y a recours الاقتصادي يعني ما عندناش la demande, tout simplement. Faiblesse de la demande. La hausse des besoins de financement va permettre à l'État de s'endetter, ce qui va forcer d'augmenter les recettes et diminuer les dépenses, donc augmentation, ce qui donnera un ralentissement économique. C'est juste. C'est juste, مزيان. D'abord, غادي ندوزو le dernier annexe, اللي هو annexe 4. Annexe 4 fait juste dire les questions. Expliquer la phrase soulignée en illustrant ou identifier deux limites du PIB. Donc, expliquer la phrase en illustrant. يعني هنا غادي نشرح الجملة وغادي نعطي un exemple من le document. Document 4 bien sûr. Donc, document 4 كيهضر على le PIB. الجملة كتقول le PIB est indifférent à la nature de l'activité génératrice de revenus. Indifférent يعني غير مختلف. Le PIB il est indifférent. رجع لنا للدوكيومون. اش كتهضروا على document 3 زعما؟ Le besoin de liquidité va permettre à l'État de s'endetter, ce qui va entraîner des limites de boule de neige et effet d'éviction. صحيحة أيمن صحيحة. غير هو من مورا effet d'éviction خاصك تزيد et puis un ralentissement économique. Non, دابا حاليا أنا أمين خدامين في un seul exercice. دابا غادي نمشيو لا كيسيون ديالنا. آخر annexe هو هذا. Annexe 4. Expliquer la phrase soulignée en illustrant. La croissance du PIB ne respecte pas la nature. Juste. Je ne vois pas le document 4. Le document 4. Je pense il est. Donc, le PIB est indifférent à la nature de l'activité génératrice de revenus. Donc, non. غادي نمشيو نقلبوا على الجمله اللي قبل. Peu importe que ce soit une catastrophe écologique, يعني هنا le PIB ما كيهتمش بلي catastrophes écologiques, les catastrophes naturelles. يعني le PIB ما كيهموش la destruction des forêts.
إلا رجعنا شوية الفوق la troisième ligne كتقول بأن la destruction organisée des forêts tropicales pour y planter du soja transgénique ou des végétaux destinés aux agrocarburants est bonne pour le PIB des pays concernés et pour le PIB mondial. يعني أنا ال PIB ما كيهتمش بالطبيعة ولا ديستركسيون ديال الطبيعة ما محسوباش في لو PIB. هادشي اللي خصنا نفهمو. بروف الدوكيمون ما كيبانش. داكوغ اتون ندير ان ماشي نوفو بارطاج. دابا كيبان دابا سي بون. C'est bon, c'est clair, je pense كلشي باين دابا. داكور. دونك غادي نرجعوا شويه للدوكيمون الفوق غادي نلقاو بان لا ديستركسيون اورغانيزي دي فوري تروبيكال pour y planter du soja. يعني ان le PIB il ne respecte pas la nature. هذه الاولى. Ce qui compte pour nous mais qui n'est pas compté. كيعني ان فاش كنقطع الشجر فاش كنقطعوا الشجر في الغابه راه ما كتحسبش في البي بي. شنو اللي كيتحسب في البي بي؟ هو فاش كناخذوا داك الشجر العود وكنصنعوا به الطابله وكنمشيو نبيعوها في لو مارشي، هذاك هو البي بي. اما فاش كندمروا الربيع وكندمروا الغابات وكنلوثوا المناخ هادشي كامل ما داخلش في لو بي بي. دونك كيفاش غادي نقدروا نشرحوا هاد لا فراز؟ غادي نقولوا بان la destruction de la nature ne compte pas au niveau de la production des richesses, tout simplement. A2. يعني le PIB ما كيحسبش la destruction des forêts. Le PIB كيحسب غير la création de la valeur ajoutée. فاش نشدوا العود ونصنعوه، نصنعوا به الطوابل، نصنعوا به الكراسه، نصنعوا به الماريوات، بالنسبه لي بي هذاك هو لو بي بي. داكوغ. نرجعوا للدوكيمون ديالنا. قال لك بي identifier deux limites du PIB. شنو هما لي ليميت دو PIB؟ لي ليميت دو PIB هما تو سامبلومون الحوايج اللي ما كيدخلوش في الحساب ديال PIB. لي ليميت. دونك لي ليميت كاين بزاف. نو ماشي من ناسيونال. لي سيكتور انفورميل وي هادي سي اون ليميت. غير هو قال لك خصنا لي زاكتيفيتي ايليغال. غير هو هاد لي ليميت قال لك خصنا نجبدوهم من الدوكيمون ماشي نجيبوهم من راسنا. دونك اول ليميت عندي هي لا ديستركسيون اورغانيزي دي فوري ني با كونتي. الاول دونك لو بي اي بي néglige ne compte pas la destruction des forêts. Deuxième limite, la deuxième limite, monsieur تقدر تقول لنا les limites du PIB. هما راه ديجا سلمى قالوهم الدراري les secteurs informels, les activités illégales, la destruction de la nature, le bien-être, هادشي كامل ما كيتحسبش في لو PIB. دونك كنعتبروه اون ليميت. لا فراز سوليني راه حتى هي ليميت. يعني le PIB ne compte pas la nature. Intègre des externalités. Oui, حتى هي صحيحة. دونك هنا هاد لي ليميت راه كاملين كاينين في الدوزيام باراغراف. أول ليميت de nombreuses activités qui contribuent au bien-être ne sont pas comptées dans le PIB. Donc le PIB
ne compte pas les activités du bien-être. شنو هما les activités du bien-être؟ بحال مثلا فاش كنمشي مثلا كنمشي للحمام. وي عافاكم لي زامي كيتي راه غادي يسالي اللايف دابا وعاودوا دخلوا عاوتاني يلا جو.